pulong, Father, Lord God. Gikan at tanan diha kanimo, Father. Ang gisarigatan kanimo for Jesus mighty name we have pray. Amen. So karon, since ang ato ang theme is brand new beginning, ang atong title is A New Beginning. Wow, layo ra kayo. Kita, A New Beginning. So kung mag-isgot ta og new beginning, nagpasabot nga na ay old beginning. So mag-isgot ta og new, nagpasabot nga ay old. A new beginning, nagpasabot nga, we can start again. So, ani nga message, may examine na to ang truth na diha sa Ginoo, it's never too late to begin again, whether it's in your spiritual life, family, ministry, health, sa imuhang financial or destiny, God is able to give you a new chapter that is better than kaniadtong, than the former. So, karon basahon nato ang Genesis 18:9 to 14. Balo mo pasa sa English o sa Bisaya. Genesis 18:9 to 14. Kasi makauna ba sa Bisaya? Bisaya na. Bisaya.